معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا dan beliau adalah pembina utama di International Aqsa Institute. Kebetulan saya sendiri alumni Sekolah Tinggi Dai International Aqsa Institute tahun 2019 dan juga alumni Sekolah Quran Arsada. Di samping kita sudah bersama kita beliau profesor yang juga doktor. Ini istimewa sekali. Biasa kita di Indonesia doktor itu kan jarang ya. Di samping kita ini beliau doktornya 4. Beliau doktor di Sudan, doktor dari S3-nya di Sudan, di Yordania, أردن لبنان سوريا والأردن السودان وفلسطين. Beliau dari Yordania, Lebanon, dan Palestina. Jadi ada 4 gelar doktor beliau. Satu lagi gelar doktor honoris causa. Honoris causa min Swedia. Dan gelarnya dari negara Swedia. Alhamdulillah beliau penulis banyak sekali kitab hadis dan kitab keilmuan yang dikaji di berbagai negara. Nanti kalau ada waktu bisa dibuka di YouTube. Profesor Dr. Muraweh Nasar. Nah, suatu keistimewaan bagi kita beliau hadir di antara kita, semoga membawa banyak keilmuan dan insya Allah langsung diterjemahkan oleh Ustadz Asep Maulana. Jadi mungkin ada yang mengira saya terjemahkan beliau. Saya di sini membantu beliau Ustadz Firman Alamsyah sebagai manajer yang ditugaskan dari pusat, dan insya Allah penerjemahan adalah Ustadz Asep. Mungkin itu dari kami. Dan sebelumnya mohon maaf kami menyampaikan juga bahwa International Aqsa Institute adalah lembaga dakwah kajian edukasi kepalestinaan, bukan lembaga open donasi. Tapi di sini ada lembaga yang bersama kita bernama Kasih Palestina. Itu lembaga fundraising yang insya Allah akan memfasilitasi saudara-saudara sekalian yang ingin berdonasi untuk Palestina. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kepada Ustadz Asep Maulana kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والصلاة على رسول الله. حي الله إخواني أخواتي في هذا الجمع الكريم في هذه الليلة المباركة حول الحديث عن الأقصى المبارك. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأقدم جزيل شكري للحكومة الإندونيسية والشعب الإندونيسي الذي أتاحوا لنا أن نلتقي بكم للحديث عما يجري في فلسطين مع الصهاينة المجرمين. Beliau agak habis. Pertama membuka dengan tahmid, salawat dan salam. Setelah itu beliau mengucapkan terima kasih kepada aparat pemerintahan, kepada seluruh jajaran pemerintahan di Kecamatan Sambi, begitu juga dengan para jamaah sekalian yang telah berkenan duduk kita bersama di sini untuk membicarakan hal-hal segalanya kaitannya dengan Palestina yang dijajah oleh bangsa-bangsa Zionis. أحييكم في هذا اللقاء المبارك وأنا سأتحدث معكم في 3 محاور. أنا أتمنى وما عندي مشكلة أجلس معكم حتى الفجر، لكني مشفق عليكم والحديث عن القدس يطول. أنا عندي الآن 100 محاضرة عن القدس تستحق حوالي 100 ساعة لو أردنا شرحها، لكني سأتكلم في 3 محاور: مكانة بيت المقدس، ما يحدث الآن في فلسطين من قبل الصهاينة، ومعركة سيف القدس أو أطياف القدس أو طوفان القدس، سميها ما شئت،
ودورنا في نصرة إخواننا في فلسطين. Beliau berkata kepada kita semuanya bahwa berbicara tentang Al-Quds sebenarnya beliau bisa berbicara sampai subuh. Cuman tentu saja karena kita terbatas, maka beliau akan terbatas untuk membicarakan 3 hal saja pada malam hari ini. Yang pertama adalah keistimewaan dan kesucian Al-Quds, Al-Aqsa. Yang kedua adalah keadaan hari ini, ya, di mana di sana sedang terjadi peperangan. Yang kita ketahui bersama adalah perang Tufanul Aqsa. Dan yang ketiga adalah apa kontribusi kita, apa peran kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. عندما نتحدث عن بيت المقدس عن ماذا نتحدث إخواني أخواتي؟ نتحدث عن ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، عن مسجد بناه آدم عليه السلام، عن مسجد بورك في القرآن 6 آيات باركنا حوله، باركنا فيه، باركنا عليه. نتحدث عن مسجد قدس في القرآن، ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. لو لم يكن للمسجد الأقصى إلا خاصية واحدة لكان مقدسا ومباركا. كيف وقد جمع كل هذه الخصائص؟ وهذه الصور التي ترونها هي صورة القدس وبيت المقدس. Jadi, berbicara tentang Masjidil Aqsa, kita berbicara tentang apa? Kita berbicara tentang suatu tempat yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an 6 kali dengan kalimat barakna fiha, yang kami berkahi di dalamnya, wa barakna alaih, dan kami berkahi atasnya, wa barakna haulahu, dan kami berkahi sekitarnya. Kalau seandainya tidak ada kecuali 1 ayat yang menceritakan tentang kekhususan Masjidil Aqsa, maka itu cukup menjadi dalil bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat yang barokah. Bagaimana bukan hanya 1 ayat, bahkan 6 ayat, bahkan banyak sekali hadis yang berbicara tentang keutamaan dan kesucian Masjidil Aqsa. في المسجد الأقصى عاش الأنبياء، عاش يحيى وزكريا وموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب، وزاره محمد في الإسراء والمعراج، وتربت على صخرته مريم عليها السلام وابنها عيسى. وأول بيت بناه آدم المسجد هو فوق صخرة بيت المقدس الذي أطلق عليه في القرآن بالمحراب، الذي عاشت عليه مريم وابنها في داخل هذا المحراب فوق صخرة بيت المقدس. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا هو الأقصى يا أمة الإسلام. أنا أتركه للصهاينة، ما رأيكم؟ توافقون؟ Berbicara tentang Masjidil Aqsa, maka kita sedang berbicara tentang tempat di mana para nabi dilahirkan, para nabi dibesarkan. Di sini adalah tempat di mana Nabi Zakaria dibesarkan, Nabi Yahya dibesarkan, Nabi Isa dibesarkan, Siti Maryam dididik dan dibina. Tempat yang mana pernah diziarahi, didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam tempat ini ada sebuah tempat yang suci, namanya adalah As-Sakhra, sebuah batu yang diletakkan oleh Nabi Adam alaihissalam, yang mana batu ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria menengok Siti Maryam di dalam mihrab, maka mihrab ini adalah yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Artinya Masjidil Aqsa adalah tempat yang suci. Pertanyaannya sekarang, apakah kita rela tempat yang suci ini kita tinggalkan, kita biarkan di bumi hanguskan oleh orang-orang Zionis? Apakah kita rela? المسجد الأقصى منه انطلقت إمامة المسلمين من آدم عليه السلام إلى محمد، أن الإمامة للعالم كله وللمسلمين من الأقصى. آدم بنى المحراب
وإبراهيم عليه السلام ترك العراق وذهب إلى فلسطين وقال عنه رب العالمين إني جاعلك للناس إماما، فإمامة العالم من الأقصى، ثم محمد صلى الله على محمد أسري به إلى الأقصى وصلى بالأقصى بالأنبياء جميعا، وخاطبه رب العالمين بقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. جمع الله الأنبياء جميعا في الأقصى، وأذن جبريل في الأقصى، وأقام الصلاة في الأقصى، وصليت أول صلاة بعد أن فرضت في السماء في الأقصى. عيب وعار على هذه الأمة. 2 مليار مسلم أين هم الآن؟ أطفال فلسطين يقتلون ونساءهم تقتل وبيوتهم تهدم لأنهم يدافعوا عن المسجد الأقصى. ماذا قدم العرب والمسلمون للفلسطيني؟ ماذا قدم؟ أنت وأنت 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 ماذا قدمت لفلسطين؟ إن الله سائلكم جميعا يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أليسوا مسلمين؟ أليس يدافع عن كرامتكم؟ أليس يدافع عن مسجد الأقصى؟ ماذا قدم المسلمون لهم؟ نسجد نستنكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ما تنفعك عند الله يوم القيامة. Berbicara tentang Masjidil Aqsa, maka kita berbicara tentang tempat yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk awal dan asal muasal kepemimpinan, keimaman. Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Irak, datang ke Palestina, datang ke Masjidil Aqsa. Lalu Allah turunkan sebuah ayat, inni ja'iluka fil ardi inni ja'iluka linnasi imama. Aku telah menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia. Nabi Ibrahim dijadikan pemimpin di Masjidil Aqsa. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya naik ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat wajib. Maka ketika beliau turun, sholat pertama kali, sholat fardu yang Allah perintahkan kepada umat Islam dan dilaksanakan pertama kali itu adalah di Masjidil Aqsa, diazani oleh malaikat Jibril, diiqamati oleh malaikat Jibril dan diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadi makmumnya? Yang menjadi makmumnya adalah para nabi, para rasul, yang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, was'al min qablika mir rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW yang ketika itu memakmumi beliau di Masjidil Aqsa, dan para nabi ini menjadi makmum beliau. Nah, maka saat ini aib menjadi bagi kita semuanya, sebuah kehinaan bagi kita umat Islam. 2 miliar umat Islam di seluruh dunia membiarkan Masjidil Aqsa dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Apa keadaan kita hari ini? Apakah kita hanya bisa sujud saja? Apakah kita hanya bisa mengingkari saja? Sedangkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, mereka dibunuh, anak-anak mereka dibunuh, perempuan-perempuan mereka dibunuh untuk membela Masjidil Aqsa. Tidak ada yang mereka lakukan, tidak ada yang mereka dapatkan dari para penjajah tersebut kecuali dikarenakan mereka para pembela Masjidil Aqsa. الآن تشاهد ما يفعل الصهاينة. الذي يحارب الشعب الفلسطيني ليست هي ما يسمى بإسرائيل. أمريكا، بريطانيا، فرنسا، النرويج، الدنمارك، إيطاليا، ألمانيا، دول الكفر أوروبا كلها الآن تحارب غزة. إيش غزة؟ منطقتكم هذه أكبر من غزة، 360 كيلومتر مربع، والعرب ينظرون. 1300 مجاهد عندما دخلوا في 7 أكتوبر احتلوا ضعف مساحة غزة وقتلوا الآلاف من اليهود. الآن لو تدخلت سوريا ولبنان والأردن ومصر فقط ساعات لعادوا فلسطين، لكنهم متآمرون مع من يتآمر على قضية فلسطين. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa sebagaimana yang kita ketahui,
pada tanggal 7 Oktober kita melihat bagaimana saudara-saudara kita melakukan penyerangan untuk membela Masjidil Aqsa. Ada sekitar 3.000 para pejuang mencoba untuk membebaskan Masjidil Aqsa, keluar dari Gaza untuk menyerang. Dan hari ini, ya, pada tanggal 7 Oktober tersebut banyak sekali, hampir semuanya dari pasukan-pasukan Zionis Israel yang mati, yang meninggal. Nah, dan hari ini yang sedang memerangi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bukanlah tentara-tentara Israel, akan tetapi tentara-tentara dari Amerika, tentara-tentara dari Inggris, tentara-tentara dari Jerman, dari Italia, seluruh negara-negara kafir mencoba untuk menyerang dan memblokade saudara-saudara kita yang ada di Gaza. إخواني واجبنا كبير ومطلوب منا الكثير لأن الله سبحانه وتعالى يسائلنا أليسوا إخوانكم في الدين والله يقول واستنصروكم في الدين فعليكم النصر إنه الأقصى تريد الطهارة في الأقصى تريد أن تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك في الأقصى ألا يدخل هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. تصبح طاهرا بزيارتك للأقصى. ويقول تذاكرنا عند رسول الله كان الصحابة يظنون أن الأقصى أفضل من مكة والمدينة. قلنا يا رسول الله مسجدك خير من مسجد الأقصى. قال صلاة في مسجدي خير من 4 فيه. لكن ولا نعم المصلى هو ولا يشكن أن يقول لأحدكم مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. إذا ترى بعينك يكون عندك مترين من الأرض ترى منها بيت المقدس خير من الدنيا جميعا. كيف بمن يصلي بالأقصى؟ كيف بمن يرابط بالأقصى؟ كيف بمن يدافع عن الأقصى؟ كيف؟ لماذا يحرم 2 مليار مسلم من هذا الأجر؟ لماذا؟ في سبيل 5 مليون لقيط صهيوني مجمعين من 121 دولة يتكلموا 90 لغة. 5 مليون يسيطر على مقدسات المسلمين. 2 مليار مسلم. عيب والله، عيب والله على هذه الأمة. 2 مليار. كيف؟ هل هناك مسلم عنده إيمان أو عقل يقبل أن هذه الصهاينة يدنس المسجد الأقصى؟ اسألوا الأنظمة. Beliau menyampaikan, ya, bahwa yang kita ketahui bersama penduduk di negara penjajah Israel itu hanya 5 juta penduduk saja. Bayangkan 5 juta penduduk bisa menjajah tempat yang sangat suci bagi umat Islam, tempat yang diagungkan oleh 2 miliar umat Islam, dan umat Islam yang mana ada 21 negara Islam hanya bisa menonton, hanya bisa menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza dibantai, bagaimana melihat Masjidil Aqsa dilecehkan. Padahal Masjidil Aqsa ini adalah tempat yang suci. Beliau menyampaikan bahwa sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang datang ke Masjidil Aqsa tidak berniat kecuali hanya untuk sholat 2 rakaat, maka ketika dia selesai melakukan sholat, seakan-akan seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking banyaknya Rasulullah SAW menceritakan tentang fadilah keutamaan Masjidil Aqsa, sampai-sampai sahabat hampir-hampir mensucikan, mengedepankan Masjidil Aqsa daripada Mekkah dan Madinah. Sehingga ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, mana yang lebih mulia? Ya, Masjid Nabawi, ya, apakah Masjidil Aqsa? Maka beliau berkata, sholat di masjidku 4 kali lebih baik daripada sholat di Masjidil Aqsa. Artinya Masjid Nabawi lebih baik. Akan tetapi Masjidil Aqsa adalah sebaik-baik tempat sholat. Akan datang suatu hari kelak apabila seseorang mempunyai tanah di sekitar Masjidil Aqsa, hanya cukup untuk berdiri
hanya cukup untuk berdiri dari tempat tersebut bisa melihat Masjidil Aqsa, maka tempat tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau seandainya itu orang yang melihat? Bagaimana dengan orang yang datang dan sholat di dalamnya? Maka ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Aib bagi kita, tercela bagi kita orang Islam. 2 miliar orang Islam kalah hanya dengan 5 juta orang Yahudi saja. والآن إخواني لنأخذ فتوى رسول الله صلى الله على محمد. اسمعوا فتوى صلى الله على محمد. تسأله ميمونة بنت الحارث: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، نريد فتوى عن المسجد الأقصى. قال: ائتوه فصلوا فيه أرض المحشر والمنشر، فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. يعني صلاتك في 7 شهور في بيتك تعادل صلاة واحدة في الأقصى. 7 شهور تصلي في البيت تعادل صلاة واحدة في الأقصى. كيف بما أنك تجلس أسبوع أسبوعين وكذا؟ لكن لم ينتهي الحديث بعد. أرأيت إن لم أتحمل إليه كان محتل أقصى الروم في ذلك الزمن. يا رسول الله أريد أن أذهب لكني لا أستطيع. فالرسول يعطيها العلاج لهذا الأمر. Kita akan mendengar bersama bagaimana fatwa atau petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Masjidil Aqsa. Ada seorang sahabiah bernama Maimunah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, apa keutamaan sholat di Masjidil Aqsa? Maka beliau berkata bahwa sholat di Masjidil Aqsa, karena beliau, kata Rasulullah SAW berkata, datangi Masjidil Aqsa dan sholatlah di dalamnya. Sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa itu sama dengan dan lebih baik daripada sholat kita di rumah kita masing-masing selama 7 bulan. Maka beliau menyarankan kepada seorang sahabiat ini, padahal dia adalah perempuan, untuk mendatangi Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya. Lalu Maimunah berkata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana apabila saya tidak mampu untuk mendatanginya? Kenapa? Karena Masjidil Aqsa ketika itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Maka beliau mengatakan, kirimlah minyak zaitun atau suatu minyak untuk bisa menerangi Masjidil Aqsa. Karena barang siapa yang memberikan sesuatu untuk Masjidil Aqsa, maka seakan-akan dia sholat di dalamnya. أرأيت إن لم أتحمل إليه؟ قال: فابعثوا بزيت يسرج في قناديله، فمن أهدى له زيتا كان كمن أتاه، وفي رواية كان كمن صلى فيه. إذا تريد أن تصلي بالأقصى؟ تريد أن تصلي بالأقصى؟ الأمر سهل بفتوى رسول الله. ارفع يديك إلى السماء: اللهم انصر المسلمين في الأقصى، اللهم احفظ الأقصى، أنت كأنك تصلي بالأقصى. تبرع لإخوانك بما تجود به نفسك، أنت تصلي بالأقصى. انشر الإعلام للناس، أنت تصلي بالأقصى. احضر الجلسات للأقصى، كلها الأقصى. ليس الجهاد هو جهاد السيف، لا، جهاد الكلمة، جهاد المال، جهاد الدعوة، كله في سبيل الله. إن الله يدخل بالسهم 3: صانعه ومنبله وراميه. فأنت تقدم ما تستطيع تقديمه، العالم بعلمه، والداعي بدعوته، والتاجر بماله، والمدرس بمدرسته، والمدرس بمدرستها، والأم في بيتها. أنت تحفظ أولادك الإسراء، تعلميهم على حب الأقصى، طبعي حصالة في البيت. المهم أن يكون البيت كله احمل الأقصى دوما معك في أي مكان كنت. في هذه الحالة كأنك تصلي بالأقصى بفتوى رسول الله صلى الله عليه محمد. Hadis tentang Maimunah yang bahwa beliau bertanya kepada Nabi, kalau saya tidak mampu untuk datang dan sholat di Masjidil Aqsa, apa yang saya lakukan? Maka beliau berkata, hadiahi atau berikan untuk Masjidil Aqsa walaupun itu hanya sebuah minyak untuk penerangan. Ini adalah isyarat Bapak dan Ibu sekalian. Isyarat apa? Bahwa kita harus berkontribusi, harus mempunyai peran untuk kebebasan Masjidil Aqsa. Kita berjuang itu nggak perlu ikut perang datang ke sana langsung, nggak perlu pegang senjata, pegang pedang, nggak perlu. Cukup
yaitu dengan peran kita masing-masing, bahwa kita duduk di kajian untuk mendengarkan tentang Masjidil Aqsa. Kali ini adalah bagian dari jihad kita. Seorang mudarris, seorang guru menyampaikan kepada murid-muridnya tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Orang yang mempunyai harta memberikan donasi untuk Masjidil Aqsa. Bahkan ibu-ibu di rumah semuanya bisa berperan untuk kebebasan Masjidil Aqsa, yaitu dengan menanamkan kepada anak-anaknya bahwa Masjidil Aqsa adalah milik kita, tempat suci umat Islam. Kita semuanya bisa melakukan peran melalui rumah kita masing-masing. ولا نعرفكم على المسجد الأقصى حتى تحبوه وتنالوا محبة رسول الله صلى الله عليه محمد، لكن في هذه الأوقات المتاحة هذا الموضوع يحتاج إلى ساعات لكني أوجزه باختصار. Beliau ingin menceritakan sedikit kaitannya dengan Masjidil Aqsa melalui gambar di samping. Walaupun materi ini adalah materi yang panjang, tapi beliau akan insya Allah mencoba untuk meringkasnya. انظر الآن هذه صور للمسجد الأقصى. Nah, ini bisa dilihat kita bersama bahwa ini adalah tempat ya. هذا كله مسجد أقصى، كل اللي داخل السور يعتبر مسجد أقصى. Yang berada di pagar yang persegi 4 itu semuanya adalah Masjidil Aqsa, satu kompleks. ممكن تضعوها هنا، هاي اللي هناك ما يشوفون. هنا. Mungkin gak dia. هاتوها هنا وين نشوف؟ ما حد يشوفه هنا. Bring it here to see all of them if you want. Here no, all of them not see. يساوي كابل شيخ، حبل يعني حبل مقصور حبل. يأتون بهنا هنا ما مشكلة. هناك هل تشاهدون هذا؟ Bisa lihat enggak Pak katanya? Bisa. Naam. طيب. هذه صور الأقصى، إذا كل اللي داخل السور يعتبر مسجد أقصى. Nah, kita bisa lihat المسجد الأقصى يقع على أكبر أعلى جبل في القدس، جبل بيت المقدس. اسمه جبل بيت المقدس، هو الجبل الذي يقع عليه المسجد الأقصى. ما اسم الجبل الذي يقع عليه المسجد الأقصى؟ Nah, jadi Masjidil Aqsa ini berada di tengah-tengah bukit, ya. Dan bukit ini ya sebelah ya yang turun ya nih. Jadi berada di bukit, dan bukit itu disebut dengan Bukit Al-Muqaddas. إذا يقع على جبل بيت المقدس، هو الذي يقع عليه المسجد الأقصى، وهو أعلى جبل في القدس. Dan ini adalah bukit yang paling tinggi, ya, Bukit Masjidil Aqsa. هل تحبون المسجد الأقصى؟ Apakah kita semuanya mencintai Masjidil Aqsa? هل تعرفون المسجد الأقصى؟ Apakah kalian tahu Masjidil Aqsa? يعرفونه؟ من يستطيع أن يأتي عندي هنا يتحدث ربع ساعة عن المسجد الأقصى؟ Ada nggak yang 1/4 jam maju ke sini menceritakan tentang Masjidil Aqsa? إذا كيف تحبونه وأنتم لا تعرفونه؟ Bagaimana kita mencintai sesuatu padahal kita tidak mengetahuinya? إذا تعطيها إلى طفل يمكن يرميها في الزبالة، لن يعرفها، ما يعرف شو قيمتها، يمكن حق هذا $50 هو يرميها في الزبالة، يقول لك هذه لعبة، لأنه لا يحب الشيء إلا من عرفه. هل عرفتم لماذا ضحى المسلمون في الأقصى؟ لو كان المسلمون يعرفوا الأقصى حقيقة ويحبوا الأقصى ما تركوا للصهاينة. يقول لك بحب الأقصى، إيش هو الأقصى ما يعرف، فقط أحب الأقصى، حب عاطفي لكن ليس حبا قلبيا. والله لو كان المسلمون يعرفوا قيمة الأقصى وحب الأقصى ما تركوه ل5 مليون لكيت صهيوني. Kalau seandainya kita semuanya orang-orang Islam mengetahui tentang kesucian dan keutamaan Masjidil Aqsa, kita tidak akan membiarkannya dijajah oleh orang-orang Zionis, oleh orang-orang Yahudi. Ya karena kita tidak dan belum mengetahuinya. Sebagaimana seorang anak kecil apabila diberikan sesuatu yang berharga, mungkin dia nggak tahu dan akan dilempar ke tong sampah. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Itulah keadaan kita apabila kita belum mengenal Masjidil Aqsa. ولستم وحدكما،
أنا أريد أن أعرفكم لماذا ضاع الأقصى. أنا أزور جامعات كثيرة في دول عربية وإسلامية والعالم كله. من فترة كنت في إحدى الجامعات 40 دكتور، قلت من يتحدث عن مسجد الأقصى؟ لم يخرج أحد. دكاترة لا يعرفون عن الأقصى شيء. أنتم لا تلاموا، أنتم عوام الناس الآن. دكاترة في الجامعات، لماذا؟ لأنه لا تدرس عن الأقصى. أعطوني جامعة عربية أو جامعة إسلامية تدرس مادة عن مسجد الأقصى، لا يوجد. لا يوجد. كيف يعرفوا الأقصى وهم لا يدرسون عنه الآن؟ هل هناك جامعة عربية أو إسلامية هناك مادة تدرس في الجامعة كيف يعرف الأقصى؟ ما في. Kalau kita memang belum tahu tentang Masjidil Aqsa, maka itu bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan di universitas-universitas Arab saja. Beliau berkata sudah mengelilingi sekitar 21 universitas dari Qatar sampai Maroko, semuanya dikelilingi, bahkan program-program doktoral. Beliau tanya, adakah orang yang bisa berbicara tentang Masjidil Aqsa selama 1/4 jam? Nggak ada yang bisa untuk menceritakannya. Maka ini adalah sebab kenapa Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang-orang Zionis penjajah. Aina yaqa al-Masjid al-Aqsa? Di mana tempatnya Masjidil Aqsa? Al-Aqsa yaqa fi qalb al-alam. انظروا الآن. Nah, perhatikan. Jadi di mana Al-Aqsa? Masjidil Aqsa itu berada di tengah-tengah bumi. آسيا، أوروبا، أفريقيا. هنا المسجد الأقصى في قلب العالم يقع المسجد الأقصى. انظروا هنا، فالمسجد الأقصى هو قلب العالم. لهذا العالم كله يريده ونحن نريده. إذا فلسطين والأقصى هي مركز العالم كله. إذا مركز العالم هو فلسطين وقلبها الأقصى. Nah, kalau kita melihat di peta ini, kalau kita melihat ada benua Asia, ada benua Afrika, ada Eropa, maka Palestina, Masjidil Aqsa itu berada di tengah-tengahnya. Maka seakan-akan ya, Palestina ini adalah pusatnya dunia. Dan pusatnya Palestina adalah ada di Masjidil Aqsa. Maka dari itu orang-orang Yahudi menginginkannya. Kenapa? Barang siapa yang bisa menguasai Masjidil Aqsa, maka dia bisa menguasai dunia. Itu juga kenapa umat Islam harus mempertahankannya. هناك عالم بريطاني اسمه هارفورد، عالم بريطاني يقول ينصح أوروبا إذا أردتم أن تسيطروا على العالم الذي به 80% من خيرات العالم، لابد أن تسيطروا على أوراسيا، أوروبا، آسيا، أفريقيا، بها 80% من خيرات العالم من البترول والمعادن، وقلب العالم الذي يجب أن تسيطروا عليه هو فلسطين. هذا البريطاني ينصح أوروبا أن إذا تريد السيطرة على العالم لابد أن تسيطروا على فلسطين، ولهذا جاءوا بهذه الدولة اللقيطة بما يسمى بإسرائيل لكي يستعمروا العالم كله. Ada seorang ilmuwan dari Inggris namanya Harford ya. Dia menasehati orang-orang Eropa, kalau kalian ingin menguasai Eurasia, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika, yang mana ini adalah 80% dari kekayaan dunia, dari mulai tambangnya, bahkan minyaknya, semuanya ada di situ. Dan kalau kalian ingin menguasai semua itu, silahkan kuasai Palestina. Maka dari itu mereka mempertahankan. Tadi di awal dikatakan bahwa orang Inggris mengirim, orang Prancis mengirim, orang-orang Eropa, Amerika mengirim. Kenapa? Karena mereka menggunakan Israel, Zionis Israel sebagai alat supaya mereka bisa menguasai kekayaan alam yang ada di sekitarnya. إذن ما هو قلب العالم؟ Jadi pertanyaannya, mana pusat bumi itu? فلسطين، وقلب فلسطين المسجد الأقصى. Palestina, dan pusat dari Palestina adalah Masjidil Aqsa. انظر هذا المسجد الأقصى وهذه مدينة القدس. Peta kota Al-Quds yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Nah ini. المسجد الأقصى له 10 أبواب مفتوحة والقدس لها 7 أبواب. Al-Quds mempunyai kota Al-Quds mempunyai 7 pintu masuk, dan Al-Aqsa sendiri mempunyai 10 pintu masuk yang masih terbuka hingga saat ini. فإذا أردت أن تذهب للأقصى لابد أن تدخل من بوابتين.
بوابة من بوابات القدس السبعة، أي بوابة، ثم بوابة من بوابات المسجد الأقصى العشرة. إذا عندنا لابد أن تجتاز بوابتين، مثلا تأتي من هنا الشمال باب العمود، ثم تأتي هنا إلى باب الأصباط، تدخل من باب العمود يدخلك إلى حول الأقصى في القدس القديمة، ثم باب من أبواب القدس الأقصى. إذا لابد أن تدخل من بوابتين. لماذا؟ لأن السور يصل إلى 40 متر 12 متر، ما تستطيع أن تدخل للأقصى إلا من خلال البوابات، لأن السور يحمي الأقصى. Masjid Al-Aqsa itu luas ya Bapak Ibu sekalian, itu 14 hektar. 14 hektar. Kalau kita ingin masuk ke Masjid Al-Aqsa, kita harus masuk minimal melalui 2 pintu. Satu pintu yaitu dari kota Al-Quds, dan satu pintu lagi untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Kita tidak bisa melalui pintu yang lain. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa dan kota Al-Quds ini dikelilingi oleh tembok yang mana tingginya bisa sampai 40 meter. كم باب للقدس؟ كم بوابة للقدس؟ Jadi ada berapa kota Al-Quds pintunya? وللأقصى Dan Aqsa ada berapa pintu? Masya Allah. طيب هذا هو المسجد الأقصى. Jadi Masjidil Aqsa itu kompleks ya Bapak Ibu. هذا المكان الذي يقع عليه الجبل، هذا يقع عليه المسجد الأقصى. Kalau dilihat dari landscape-nya seperti itu. Jadi وطوله حوالي نصف كيلو 495 متر. يعني نحن الحجارة الموجودة تتغير، لكن المكان القدسية للمكان، وهذا هو المكان اللي يقع عليه المسجد الأقصى في جبل بيت المقدس. Nah, jadi berada di bukit kalau kita melihatnya, dan ini berada di antara batu-batu yang sangat tinggi sekali. Nah, ini هذا هو جبل. هذا المكان الدائرة، في هذا المكان جمع الله الأنبياء وصلى بهم إماما والرسل عليهم السلام. 124 ألف نبي و250 رسول جمعهم الله حول الصخرة وصلى بهم محمد إماما في المسجد الأقصى. Nah, di tempat ini yang di tengah-tengah ada Qubatus Sokhro. Itu adalah tempat di malam Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan sekitar 114.000 para nabi dan 250.000 para rasul untuk sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa. هذا الأقصى ليس الأقصى هذا وليس الأقصى هذا. Qubatus Sokhro saja. إذا كتبت في الجوجل، لأن الجوجل يهودي، المسجد الأقصى يقول هذا الأقصى. Maka kalau kita melihat di Google, kalau kita searching, yang terlihat adalah Qubatus Sokhro saja. Padahal Qubatus Sokhro ini hanya bagian dari Masjidil Aqsa. المسجد الأقصى به 10 مصليات Masjidil Aqsa mempunyai 10 tempat sholat. وليس قبة الصخرة فقط، Dan bukan hanya Qubatus Sokhro saja. ويتسع ل300 ألف مصلي. Dan cukup untuk 300.000, ya, 300.000 orang sholat. كم مصلى بالأقصى؟ Jadi ada berapa musola tempat sholat di Masjidil Aqsa? 10 أبواب وفي 10 مصليات. Jadi ada 10 tempat masuk pintu dan 10 musola tempat sholat. إذا انظر الآن، كل اللي داخل خط الأحمر اسمه أقصى. Nah, semua yang ada di garis merah tersebut, satu kompleks itu semuanya adalah bagian dari Masjidil Aqsa. إذا لما نقول ما هو الأقصى أقول كل اللي داخل السور يعتبر مسجد أقصى. Kalau kita ditanya apa itu Masjidil Aqsa, maka seluruh yang berada di pagar, di dalam pagar tadi diberi tanda merah, itu adalah semuanya Masjidil Aqsa. هذا هو Nah, ini kita lihat. المسجد الأقصى له أسماء كثيرة، لكن أشهرها 3 أسماء. Masjidil Aqsa mempunyai beberapa nama, dan yang paling masyhur ada 3 nama. الاسم الأول سماه محمد صلى الله على محمد بيت المقدس، البيت المطهر. Nama yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Baitul Maqdis, atau tempat yang disucikan.
وسماه رب العالمين المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أقصى البركات، أقصى التقديسات. Dan selanjutnya nama yang kedua, Allah sendiri yang memberi nama. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Aqsa itu artinya adalah yang paling tinggi, yang paling jauh keberkahannya, yang paling tinggi kesuciannya. وسماه العلماء البيت المقدس. Dan para ulama menamainya juga dengan Baitul Muqaddas. المطهر الذي يطهر من يدخله ولا يحتاج من يطهره. Muqaddas artinya adalah mensucikan. Kenapa para ulama memberikan nama Muqaddas? Karena akan mensucikan orang-orang yang masuk ke dalam tempat tersebut untuk sholat, sehingga dosa-dosanya diampuni dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. إذن كم اسم للمسجد الأقصى؟ Jadi ada berapa nama Masjidil Aqsa? الاسم الأول سماه Yang pertama apa? محمد بيت المقدس صلى الله على محمد. والاسم الثاني Dan yang kedua الله بالمسجد الأقصى. والاسم الثالث بيت المقدس سماه ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني هو من فلسطين مدينة عسقلان، هو شارح صحيح البخاري. Nah, yang memberikan nama Baitul Muqaddas adalah seorang ulama asli dari Palestina, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita ketahui saat ini ya, ada kota yang masih dijajah dan diberi nama Askelon. Nah, itu aslinya adalah tempat lahir Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang mensyarah Sahih Bukhari. اسمعوا ما أجمل هذا الكلام. زار المسجد الأقصى سنة 802 وهو شاعر فأنشد يقول: Maka beliau ketika datang ke Masjidil Aqsa, beliau mengucapkan bait-bait syair. إلى البيت المقدس جئت أرجو جنان الخلد نزلا من كريمي، قطعنا في مسافته عقابا وما بعد العقاب سوى النعيم. إلى البيت المقدس جئت أرجو جنان الخلد نزلا من كريمي. الله أكبر. Beliau menyampaikan, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bait-bait syair bahwa saya datang ke Masjidil Aqsa untuk mengharap surga dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya datang dengan kepayahan dan kecapean, maka tidak ada setelah kecapean dan kepayahan tersebut kecuali kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. متى بني المسجد الأقصى ومن الذي بناه؟ Pertanyaan berikutnya adalah, kapan Masjidil Aqsa dibangun dan siapa yang membangunnya? هناك 3 روايات لمن بنى المسجد الأقصى. Ada 3 pendapat yang menyampaikan bahwa Masjidil Aqsa itu dibangun oleh siapa. الرواية الأولى قالوا بنتها الملائكة. الملائكة بنت الكعبة ثم بنت بعد 40 سنة بنت المسجد الأقصى. Pendapat yang pertama menyampaikan bahwa yang membangun Masjidil Aqsa adalah para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat membangun dulu Masjidil Haram dan 40 tahun kemudian malaikat diperintah oleh Allah untuk membangun Masjidil Aqsa. لأن الله يقول في تأييد لذلك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi untuk bersujud kepadanya, yaitu yang ada di Makkah. وهناك من قال بناه إبراهيم عليه السلام لأن الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يعني يبني. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa yang membangun Masjidil Aqsa itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an ketika Ibrahim wa yarfa Ibrahimul qawa'ida minal bait, meninggikan pondasi dari bangunan Baitul Maqdis. لكن إبراهيم يقول وقال عنه رب العالمين ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إذا البيت موجود قبل إبراهيم. إذا اتفق العلماء عقلا ونقلا أن الذي بنى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام بعد أن بنى الكعبة ب40 سنة.
Akan tetapi tentunya pendapat yang menyatakan Nabi Ibrahim yang membangun ini adalah bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat yang dikatakan oleh para ulama adalah bahwa yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam. من الذي بنى المسجد الأقصى؟ Jadi siapa yang membangun Masjidil Aqsa? بعد المسجد الحرام بكم سنة؟ Setelah Masjidil Haram berapa tahun jaraknya? انظروا هذا السور اللي يحيط بالمسجد الأقصى. Jadi ini adalah tembok-tembok yang mengelilingi Masjidil Aqsa, tembok-tembok yang sangat tinggi. الجذور اللي تحت الأرض قديمة من عهد الأنبياء من قبل. Dan pondasi-pondasi yang ada di bawah dari pagar ini, batu-batunya adalah sudah ada sejak zamannya para nabi. وعندما هدم الرومان سور المسجد الأقصى أعاده العثمانيون، يعني هذا السور اللي فوق الأرض بناه العثمانيون في الخلافة العثمانية، لكن اللي تحت الأرض قديم من زمن الأنبياء من قبل من آدم والذي بعده. Jadi pondasinya yang ada di bawah itu batu-batunya adalah sudah ada sejak zamannya para nabi, sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, yang atasnya dibangun oleh para khalifah kekaisaran dinasti Turki Utsmani. انظروا هذا اللي فوق الأرض عثماني، وهذا اللي تحت الأرض لونه أزرق، هذا من زمن الأنبياء يمكن عمر 10,000 أو 20,000 سنة. Bisa jadi yang ini, yang kelihatan yang di atas itu semuanya adalah peninggalan dari dinasti Utsmani. Akan tetapi yang di bawahnya, nah itu semuanya adalah bahkan mungkin setelah ribuan tahun, 10.000 tahun yang lalu sejak zamannya para nabi. هذا باب الرحمة، اسمه باب الرحمة. Ini ada pintu yang disebut juga pintu Babur Rahmah. يقال عيسى عليه السلام عندما صعد إلى السماء خرج من هذا الباب، وعندما ينزل سيدخل من هذا الباب، باب الرحمة. Ini adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan kelak nanti di hari kiamat akan turun kembali melalui tempat ini. وهنا مقبرة اسمها مقبرة الرحمة. Dan juga ada kuburan di sini, kompleks kuburan. Kompleks kuburan ini disebut sebagai kompleks kuburan Ar-Rahmah. موجود فيها صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه محمد. Dan di dalamnya banyak sekali makam-makam para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سلام بن قيصر، فيروز الديلمي، وهؤلاء موجودون هنا وأولادهم، Nah, ini adalah وفيروز الديلمي. jadi para sahabat di sini شداد بن أوس. Shaddad bin Aus dan Ad-Dailami semuanya makbarahnya ada di sini. هنا في مقبرة الرحمة. الآن الصهاينة يحاولوا أن يأخذوا هاي المقبرة ويعملوها موقف للباصات. انظروا الآن حتى الصحابة الميتين لم يسلموا من شر هذه الدولة المجرمة. Jadi kuburan-kuburan mulia, kuburan-kuburan para sahabat ini ingin digusur oleh orang-orang Zionis, oleh orang-orang Yahudi. Mereka ingin membangun terminal bis di atasnya. Bahkan sampai para sahabat yang sudah meninggal saja tidak aman dari kejahatan orang-orang Zionis Israel. هذا اسمه باب المغاربة الذي يقتحم الصهاينة منه عندما يدخل الأقصى. Ini adalah آخر باب في الغرب، في الجنوب الغربي يقع باب المغاربة. Babul Magharibah, yang mana di sini orang-orang Yahudi sering sekali masuk. Ya. هذا حائط البراق. Ini ada tembok yang kita sebut sebagai tembok buruk. الحائط الذي ربط فيه جبريل البراق الذي كان يركبه محمد من مكة إلى القدس. Jadi tembok ini adalah di mana malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW itu datang dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan ketika sampai di Masjidil Aqsa mencoba untuk menabatkan buruk, ya, untuk mengikatkan buruk. Ketika nggak ada tempatnya, maka tembok inilah yang digunakan untuk mengikat buruk. لما جاء جبريل مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الجدار الجنوبي في الزاوية، خرق في إصبعه الجدار جبريل وربط البراق الذي كان يركب عليه محمد صلى الله عليه محمد.
Nah, jadi ketika sudah sampai di arah selatan, terus ketika mau menambatkan buruk, nggak ada tempat untuk menambatkannya, untuk mengikatnya. Akhirnya malaikat Jibril memasukkan jarinya ke dalam tembok untuk dilubangi dan untuk mengikat buruk. هذه أصابع جبريل عليه السلام مع الأصابع جبريل. Ini bekasnya jari malaikat Jibril masih ada di Masjidil Aqsa. المكان الذي ربط فيه البراق. Tempat yang digunakan untuk mengikat buruk. انظر الآن هاي. Nah, perhatikan, itu masih ada tuh sisa-sisanya. Ya. هاي محل أصابع جبريل الذي ربط بها البراق الذي كان يركبه محمد صلى الله على محمد. Nah, itu adalah tempat ya, untuk mengikatkan buruk yang menjadi kendaraan Nabi ketika Isra dan Mi'raj. هاي المصليات في الأقصى كنا 10 مصليات. Nah, ini tadi ada 10 tempat sholat di Masjidil Aqsa. انظر هاي الصخرة. Ini ada batu di sini. اسمها صخرة بيت المقدس. Ini namanya adalah batu Baitul Maqdis. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصخرة والعجوة من الجنة. Dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan batu di Masjidil Aqsa dan kurma ajwa yang ada di Madinah itu adalah bagian dari surga. هذه الصخرة بنى فوقها آدم المحراب هنا فوقها. Di atas batu tersebut Nabi Adam alaihissalam membangun mihrab. وكانت تعيش فيها مريم وابنها عيسى هنا. Nah, nanti di dalamnya dibesarkan dan hidup di dalamnya yaitu adalah Siti Maryam. وتحت هذه الصخرة يوجد أصحاب الكهف والرقيم في مغارة. Nah, dan di bawah batu ini ada gua, yang mana gua tersebut adalah guanya Ashabul Kahfi. Nah, ini bawah dari batu tersebut, batu tempat mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. إذن هذه الصخرة هي صخرة مقدسة واسمها صخرة بيت المقدس. كان فوقها المحراب وكان الذي عاشت فيه مريم وابنها عيسى عليه السلام، وتحتها كان يعيش أصحاب الكهف والرقيم الذي نقرأ السورة كل يوم جمعة. Nah, ini adalah batu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tempatnya Maryam alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam senantiasa beribadah kepada Allah, dan di bawahnya ada juga tempat Ashabul Kahfi. أين بنى آدم عليه السلام المحراب؟ Jadi sebelah mana Adam alaihissalam membangun mihrab tersebut? أين بنى؟ فوق صخرة بيت المقدس. Di atas batu Baitul Maqdis. هذا المنبر Nah, ini adalah منبر الأقصى. Mimbar Al-Aqsa. حركه الصهاينة في 69. Dan dihancurkan oleh orang-orang Zionis pada tahun 96 قبل 54 سنة. sebelum 45 tahun. عمله نور الدين زنكي وحمله صلاح الدين عندما حرر بيت المقدس ووضعه في المسجد الأقصى. Yang mana ini yang membangun adalah Nuruddin Az-Zanki. Ketika Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dia membawanya dari Aleppo untuk ditaruh di Masjidil Aqsa. هذا بقايا حركه الصهاينة. Nah, dan tahun 69 ya, tahun 69 dihancurkan oleh orang-orang Yahudi. والآن انحرق لم يبقى منه إلا البقية. Nah, dan sekarang sudah nggak ada sisanya sama sekali. فكان لابد من عمل منبر جديد. Maka selanjutnya dibuat mimbar untuk Masjidil Aqsa, mimbar yang baru يشابه المنبر القديم. yang mirip dengan mimbar sebelumnya. فتم اختيار 25 نجار ليقوموا بعمل المنبر. Maka dipilihlah 25 tukang kayu, pengrajin kayu untuk membangun mimbar Masjidil Aqsa. ومن بين النجارين الذين عملوا هذا المنبر 5 نجارين من جيفارا من إندونيسيا. Jadi dari 25 pengrajin kayu ini yang membangun
mihrab baru untuk Masjidil Aqsa, 5 diantaranya itu dari Indonesia, dari Jepara. هذا عمل من خشب الجوز، جاءوا بخشب الجوز من تركيا واشتغل النجارين في صناعته، ومن بينهم جيبارة. أنا زرتهم هناك في جيبارة في بيتهم 5، 3 منهم إخوة، سرفندي وفندي ومحمد فاري. هؤلاء ال5 اشتركوا في صناعة المنبر، بل 2 منهم دخلوا إلى القدس وركبوا المنبر مع الفلسطينيين هناك. Masya Allah. Dan 5 diantaranya itu adalah orang Jepara. Dibangun kayunya dari pepohonan yang ada di Turki. Bahkan 2 diantaranya sempat masuk ke Masjidil Aqsa. إذن لكم منبر يا أهل إندونيسيا. Jadi mimbar itu adalah buatan dari orang-orang Indonesia. هل تقبلون أن يبقى تحت الاحتلال؟ Kita ridho nggak kalau misalnya mimbarnya dibakar lagi? انظروا Perhatikan. هؤلاء Ini orang هؤلاء biasa. ال5 من تشرفوا بالمشاركة في بناء المنبر. Ini adalah orang-orang yang 5 orang tersebut. هاي أسماءهم. Nah, ini جيفارة من عندكم قريب منكم هنا. iya. Dari Jepara. Jadi made in Indonesia ini. أنا زرتهم في بيتهم. Nah, ini beliau ketika mendatangi rumahnya di Jepara. هذا المنبر منبر إندونيسيا في الأقصى. Mimbar Indonesia di Masjidil Aqsa. إخواني، بعد أن أعطيناكم بعض الشيء نكتفي بهذا القدر. هذا الموضوع يحتاج إلى 4 ساعات، لعلنا في زيارة أخرى، لكن عرفناكم بأهم الأشياء التي تتعلق في المسجد الأقصى. Tentu saja ini adalah materi yang sangat panjang sekali. Hanya saja insya Allah kita cukupkan di sini. Tinggal silakan kita masing-masing untuk terus mempelajari tentang Masjidil Aqsa. فإذا كنتم تحبوا الأقصى لابد أن تساعدوا أهل الأقصى على تحريره. إذا لابد أن نساعد إخواننا في فلسطين على تحرير المسجد الأقصى. والآن نريد أن نتأكد أنكم حفظتم ما ذكرناه لكم. نحن لا نريد أن نتكلم وتنسوا. Jadi, kalau kita ingin Masjidil Aqsa merdeka, maka kita harus mempunyai kontribusi. Dan beliau ingin ngecek kita, ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Nanti yang bisa jawab akan dikasih syal ini. Jadi siap-siap. Apa yang tadi beliau sampaikan akan beliau tanyakan kembali supaya kita tidak lupa. السؤال الأول هنا. Dari sini dulu. كم مصلى في المسجد الأقصى؟ Ada berapa musala Masjidil Aqsa? Angkat tangan yang bisa. Ya. Maju dulu baru jawab. كم بو يعني؟ Maju dulu, maju. Mana sini? كم؟ سلام. Ya Allah, foto dulu foto. السؤال هنا الآن. Sekarang ibu-ibu. ما اسم الصخرة التي عرج عنها رسول الله إلى السماء؟ Batu apa namanya tempat untuk mana? ما اسمها؟ Berdiri. Apa nama batu yang ada di dalam Masjidil Aqsa? لا تحكي إيش اسمها؟ Betul. ما اسمها؟ إيه؟ Apa? Yang keras. Maju. ما اسمها؟ Namanya apa? ها. اسم الصخرة. Nama batunya. Batu Sokra apa? Ya. يلا ماشي. السؤال هنا. Soalnya sebelah sini. كم باب للمسجد الأقصى المفتوحة؟ Ada berapa pintu Masjidil Aqsa? Angkat tangan. ها. 10. Bola. صورة يلا. كم اسم للمسجد الأقصى المشهورة؟ Ada berapa nama Masjidil Aqsa? 3.
كم؟ Tiga. كم؟ Tiga. Ya apa saja? Dari Nabi Muhammad SAW, Baitul Maqdis, dari Allah Al-Aqsa, dari لا. Muqaddas. Sesekor. الآن سؤال للجميع، آخر سؤال. Satu lagi buat semuanya, silakan yang mau jawab. آدم عليه السلام بنى الكعبة ثم بنى المسجد الأقصى، كم سنة بينهما؟ 40 dolar. كم؟ 40 tahun. طيب إخواني أخواتي، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أنا تشرفت بوجودي بين أهلي وإخواني في إندونيسيا الحبيبة، وأنا حقيقة أنا أكثر دولة بزورها في العالم إندونيسيا، يمكن هاي الزيارة 15. معظم أنا أعرفها أكثر منكم، أكثر من 28 ولاية زرت في إندونيسيا، وأكثر من 80 مدينة جميعها لومبوك، سرابايا، مكسر، جاكرتا، جيوكارتا، باندون، كلها أعرفها. Beliau senang sekali datang di sini. Terima kasih atas sambutannya. Dan beliau sangat mencintai Indonesia. Beliau sudah sering sekali datang ke Indonesia, bahkan ada 80 kota yang pernah beliau datangi, dan semuanya Masya Allah luar biasa. إندونيسيا مرتيقة، فلسطين فريدم. حياكم الله، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.